Encore. Но что важно, Et ce qui est important, эта группа крови ce groupe du сейчас sang aujourd'hui часто встречается, se trouve souvent, но не везде, mais pas в partout, определенных местах. dans certaines régions. Потому что вместе с собой группа крови несет не только психологические изменения, Parce que le groupe porte avec elle pas seulement les changements psychologiques, изменения в гормональном фоне, mais les changements hormonaux, изменения в пищеварительной системе. les changements dans le système digestif. Ученые говорят, что эти изменения являются следствием того, что человек стал жить по-другому. Et les scientifiques disent que ces changements sont dus au changement de la mode de vivre de la personne, des personnes. Как произошел переход человечества от вот этого уровня вот сюда, чисто физически? Mais comment même physiquement s'est passé le changement, le dépassement de un niveau vers l'autre? Ученые говорят, что человек уронил зерна, Les scientifiques disent que l'être humain, il a fait tomber les germes и потом увидел, что они взошли. et il a vu qu'ils ont donné les plantes. Потом они выросли, Ils se sont grandis, дали новые зерна, ils ont donné les nouveaux plants, les nouveaux germes и он понял, что это хорошо. et il a compris que c'était bon. Вы можете себе представить ребенка с нулевым уровнем, то есть с первым уровнем сознания, Vous pouvez imaginer l'enfant avec le niveau 0, le niveau haut, который способен qui est ассоциировать capable de faire les associations, связь les liens между уроненными зернами, entre les germes qui sont tombés, ростками, которые появились через несколько недель, avec les plantes qui sont apparues dans quelques semaines, и зернами, которые поспели через несколько месяцев. et les germes qui sont apparus dans quelques mois. Science. Если сейчас посмотреть распространение групп крови по планете, Et si maintenant on regarde comment les groupes sanguins se sont développés dans Земля, la Terre, sur Terre, мы увидим, что оно не одинаково. dispersé, on peut voir que c'est pas de même façon. И до сих пор есть Et jusqu'aujourd'hui, определенные области на Земле, il y a certaines régions de la Terre где преобладает первая группа крови. où il y a plutôt le premier groupe sanguin. Это коренные индейцы Америки. Ce sont les Indiens d'Amérique. Вспомните, чем они интересны в своей философии. Et quel est l'intérêt de leur philosophie? Это философия слияния с природой. C'est la philosophie de l'unité, de la fusion avec la nature. Сейчас, Maintenant, в наше время, dans notre époque, они чувствуют себя едиными с природой. elle se sent unie avec la nature, Единство. l'unité. Вторая группа крови. Deuxième groupe sanguin. Если бы сейчас мы взяли анализы у всех здесь сидящих, Si on pourrait prendre les analyses, les tests chez tout le monde ici, то мы почти 80% имели бы второй группы крови. presque 80% auraient le deuxième groupe.